গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতত নিষিদ্ধ কৰা হ'ল টিকটক ইউসি ব্ৰাউজাৰকে ধৰি 59টা চাইনিজ এপ ভাৰতত বেন কৰা হৈছে 59টা চাইনিজ এপ টিকটক বেন হৈছে ভাল কথা কাৰণ দেশতকৈ টিকটক ডাঙৰ নহয় কিন্তু তোমালোকে যে কৈ আছা আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিলা ইমান সাপোৰ্ট কৰিলা এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো দি দিছা কৈছে ইয়াতে ফলো কৰিবা কিয় কৰিব ইমান দিনে কি দিলা তোমালোকে লেভেল সেলিব্রিটি লেভেল হ্যাঁ ওইটা লাগা আছি পাবলিকক কি লেভেল তহঁতৰ ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰিছিল মাথাত টেমা চুটি আছিল হ্যাঁ আৰু দুটাকতো মই পুৰা মাৰ্ক কৰি ৰাখিছিলোঁ সি কৈছিল এটাই কৈছিল আমি বোলে অসমৰ ইউটিউবাৰ পৰা বোলে ভিডিঅ'ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিওঁ এই কুকুৰ আমি ভিডিঅ'ত নহয় চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দিওঁ আৰু ঘণ্টা গোবৰ কথা কৈছিল আৰু সি বোলে এতিয়া ইউটিউবত যাব বেটা আমি অল অসমৰ ইউটিউবাৰত তোৰ ঘণ্টা গোবাম আহিবিয়া হ্যাঁ আৰু এটা কৈছিল নহয় টিকটক বেষ্ট ইউটিউব বেয়া এতিয়া কুকুৰ দৰে ইউটিউবত কিয় যাব লগা আছিল লাজ লগা নাই লিপচিং কৰিবি লিপচিং ইউটিউবত লিপচিং নচলে কাৰণ তাতে কপিৰাইট লাগে এলা খেলা নহয় ইউটিউব কৰা So as we all know, our government has banned TikTok and other Chinese applications, and I'd just like to say that I totally support this ban and I will boycott it. I support it and my whole family supports it, and I think every citizen should support this ban without any doubts because there is nothing more important than our country, our people, our soldiers, our military. In fact, आगे भी जो भी guidelines, rules और regulations आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से उनको भी इसी तरह से सपोर्ट किया जाएगा एंड ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है अभी जो डिसीजन लिया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का आई एम रियली हैप्पी विद दिस डिसीजन एंड आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ इट क्योंकि ये जो सारे ऐप्स थे बहुत ही अहम हिस्सा बन गए थे हम सभी की लाइफ का स्पेशली यूथ की लाइफ का एंड यू नो दिस वाज लाइक अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर देम सो जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन था हम सभी की लाइफ में वो अभी हट गया है सो वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिव थिंग्स हम इंडियन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं उनको एक जरिया बना सकते हैं आई स्टैंड बाय माई कंट्री और ये जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है चाइना इंडिया को अटैक कर रहा है और इंडिया में चाइना के इतने एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स हैं तो हम लोग एक जन नहीं यूज करेगा लाइक बीच में ऐसा होता है लाइक पीपल वो बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और नहीं यूज करे तो एक दो जन करने से फर्क पड़ता है बट ये सब चीजों को जड़ से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में था तो हमारे गवर्नमेंट ने इसको बैन करके बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है एंड आई टोटली स्टैंड बाय इट और दूसरी बात चाइना ऐसे नहीं कर सकता है ना कि हमारे ही कंट्री को अटैक कर रहा है और हमारे कंट्री से ही पैसे कमाना चाहता है बिकॉज जैसे आप सबको पता है आफ्टर चाइना इंडिया की पॉपुलेशन उसके बाद आती है तो इंडिया से बहुत ज्यादा प्रॉफिट है चाइना को और जो चाइना ने किया दे हैव टू पे फॉर दिस सो वी आर वेरी ফটোৱা কথা নহয় না মা 856টা ভিডিঅ' বনাওঁতে কেনেকুৱা কষ্ট হৈছিলে মইহে গম পাওঁ কেতিয়াবা মোক ৰাস্তাত লগ পাই মাত লগাব ময়ো আপোনাক মাত লগাম বহুতৰে ক্ৰাছ আছিলোঁ বহুতৰে দাদা আছিলোঁ বহুতৰে ভাইটি আছিলোঁ কিন্তু কি কৰিম সকলোকেতো মিছ কৰিব বহুতেই টিকটকত বেয়া কমেণ্ট দিলে মোক আজি কিন্তু সেইসকলক মই কাজিয়া নকৰোঁ আৰু বেয়াকো নকওঁ কাৰণ কিয়নো আপোনালোকে মোক বেয়া কমেণ্ট দিলেও আপোনালোকেতো মোক সদায় চাই আছিল নহয় সেইবাবে আপোনালোককো মিছ কৰিম সেইবাবে ক'ব বিচাৰিছোঁ